नमस्कार दर्शक बंधु गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज हूँ एप्रिल 7 तारिख रविवार। तेबे मु आपको जनइबी आज सकाळ 10टी बड़ खबर जमीती देश विदेश आरंभ कर ओडिशार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर जानीपारे। से आपको अनुरोध भिडियो को शेष जाए निश्चय देखिए। भिडियो को गोटे लाइक करेंगे, चैनल प्रथम थर विजिट करते चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे आसुवा बेल आइकन को प्रेस करने। तो डेरी नक चलते भिडियो को स्टार्ट करनवा। प्रथम खबर असह्य गरमरू मिलिम मुक्ति। अधिकांश स्थान में कालबैशाखी नहीं पूर्वानुमान। सारा राज्य में प्रबल खरा और असह्य ताती लोक कलबल करुच्ची। विशेषकर राजधानी भुवनेश्वर में वर्तमान तापमात्रा 50 डिग्री आड़क मुहाई, किंतु यह मध्य लोकों आश्वस्ति खबर आसी। गरम और ताती खूब शीघ्र मुक्ति पाई। राज्यर अधिकांश स्थान में कालबैशाखी नहीं पूर्वानुमान कर पाणीपाग विभाग। गतकाली भुवनेश्वर तापमात्रा 44 डिग्री छुईला। यह सहित एशिया महादेशर षष्ठ उत्तप्त सहर पलटि। तेणु आज राज्यर 14टी जिला को हिट वेव पर वार्निंग जारी कराई। तेज आसंता ठारू असह्य खरार मुक्ति दे पारे आसंता कालबैशाखी। एने पाणीपाग विशेषज्ञ उमाशंकर दास प्रकाश करछन्ति। परवर्ती खबर को जिबा। कृषकों को मिलिबो 3000 टंका। देशर कृषक मान आर्थिक सहायता जगै देवाई केंद्र सरकार तरफ विभिन्न प्रकार योजना प्रणयन करिछि। तेबे एही समूह योजना मध्य पीएम किसान सम्मान निधि योजना बेस सहायता पलटिछि। एही योजनार अधीन रे प्रधानमंत्री डीबीटी जरिए 8 कोटी कृषक अकाउंट को योजनार 14तम किस्ती ट्रांसफर करछन्ति। तेबे एही योजना पर मध्य चाषी मैंने 3000 टंकार उपहार पाइपर। खूब शीघ्र यह टंका से अकाउंट को ट्रांसफर कर जानिबा को मिली। पीएम किसान योजना सहित प्रधान किसान मानधन योजन आरंभ कर केंद्र सरकार। यह योजनार कृषक मान सरकार तरफ आर्थिक सहायता जगै दिज्व। पीएम मानधन योजना अनुसार कृषक अकाउंट को प्रति मास पेंशन अकाउंट में 3000 टंका लगाई ट्रांसफर कर। तेबे यार प्रीमियम स्वरूप पीएम किसान योजना टंकार यह राशि काटी रखी दिज्व। तेबे एथिपाई आउ एक स्वतंत्र फर्म पूरण करने को पड़ो। तेबे यही योजना चाषी को मासिक 55 टंकार 200 टंका पर्यंत इन्वेस्ट करें। परवर्ती खबर को जिबा। आरबीआई कला बड़ घोषणा। यूपीआई जरिए घरे बसी करें कैश डिपोजिट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक बड़ घोषणा कर यूपीआई व्यवहार कर निज बैंक अकाउंट में कैश भी जमा करें। यार अर्थ बिना डेबिट कार्ड बैंक न जाए आप घर बसी अति सहज निज अकाउंट पैसा जमा करें। आरबीआई आर्थिक वर्ष 2025 प्रथम मुद्रा नीति बैठक में यूपीआई को नहीं बड़ घोषणा करिछि। जदि आप यूपीआई व्यवहार करछंती तेबे आपण को लागि टंका डिपोजिट करिया आउ बैंक जीवा पई पड़िबनी। आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास कहते कि खूब शीघ्र आप यूपीआई जरिए कैश जमा कर सुविधा पाइपर। से कहते एही सेवा द्वारा लोक को बहुत आराम मिलिबो। सेमाने आउ कैश जमा करिया बैंक दौड़िबा को पड़िबनी। अन्य पक्षे आपण घर ठार बैंक दूर होइतिले भी आपण कोनोसी समस्या हेबनी। यह व्यतीत पीपीआई कार्डधारक पेमेंट सुविधा दिज्व। एमान को थर्ड पार्टी यूपीआई आप जरिए यूपीआई पेमेंट कर सुविधा करा जाउछि। परवर्ती खबर को जिबा। छतुर मूल्य 1.5 लाख टंका। छतुर विश्वर सबुठार स्वास्थ्यकर खाद्य मध्य अन्यतम। तेणु यह प्रायतः डाएट चार्ट रही है। दुनिया रे अनेक प्रकार छतु मिलूची, किंतु यार मध्य किंतु किसम छतु रही जहाँकि बहुत महंगा। आसतु आज एमती एक छतु विषय जाना जहाँ दुनिया रे सबुठु महंगा छतु भाव में परिगणित हुए। आम जापान मैटस्टोक छतु विषय कहूँ। यही छतु कोरिया, चीन और अमेरिकार होता है। मैटस्टोक छतु मुख्यतः सेप्टेम्बर डिसेम्बर मध्य होता है। परवर्ती खबर को जिबा। आसुची आउ एक महामारी। कोरोना ठारू 100 गुण अधिक हो पारे मारात्मक। सारा विश्व में कोरोनार भयंकर रूप देखि सारी। एबे भी लोकों मनरू लिभिनी कोरोनार कला कहानी। कोविड-19 महामारी प्रभाव टिके कम होता बेले एबे पृथ्वी आड़क माड़ी आसु आउ एक बड़ विपद। कोविड पर आउ एक महामारी सामना को करिपारंती विश्ववासी। एने स्वास्थ्य विशेषज्ञ आशंका व्यक्त करिसंती। स्वास्थ्य विशेषज्ञ अनुसार आग को बर्ड फ्लू महामारी रूप नेबार संभावना रही। तेबे सबुठार चिंताजनक कथा होची यह कोरोना ठारू 100 गुण अधिक मारात्मक हो पारे। परवर्ती खबर। ए वर्ष भल बर्षिबो। आश्वस्ति खबर देला आईएमडी। ए वर्ष बहुत भल हेबो मौसुमी वर्षा। तारीख भी स्पष्ट। सारा देश में खरा तातीर प्रकोप। विभिन्न स्थान में पारद उपर मुआ। एहारी भितर आश्वस्तिकर खबर देछि भारतीय पाणीपाग केन्द्र। आईएमडी महानिर्देशक मृत्युंजय महापात्र देशवासी को देइछन्ति भल खबर। तांको कहबा अनुसार ए वर्ष भल मौसुमी वर्षा अन्य वर्ष तुलन में चलित वर्ष भल बर्षिबो। परवर्ती खबर। प्रचंड खरा जो आउटडोर गेम उपर कटाकणा। सकाळ 11 ରୁ 3टा जाए बाहर खेल बंद। एआरसी निर्देश। राज्यर प्रचंड खरा जो अंशीघात खबर आसिया पर पदक्षेप ग्रहण कर स्वतंत्र रिलीफ कमिशनर। आउटडोर गेम उपर लगाई कटाकणा। एआरसी निर्देशनामा अनुसार बाहर क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी भली खेल खेला जापर ना। भीषण खरा जो 11 ରୁ 3ଟା जाए बाहर खेल बंद रहिबो। विभिन्न जिले 8 जन सनस्ट्रोकर शिकार होइछन्ति।
ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ 8 ଜଣ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅଂଶୁଘାତ ହୋଇଥିବା ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ସତର୍କ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏପ୍ରିଲରେ 7 ଦିନ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯାଉଥିବା ପିଲାମାନେ ସବୁବେଳେ ଛୁଟି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। ସୋମବାରଠାରୁ ନୂତନ ଏକାଡେମିକ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉଛି। ସମସ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ପରୀକ୍ଷା ପରେ ନୂତନ ଏକାଡେମିକ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ର ପୁନର୍ବାର ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବେ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନାମାଙ୍କନ ଏବଂ ଆଡମିସନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଭିଯାନ ଏପ୍ରିଲ 13, 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏଭଳି ମାସରେ ହରିୟାଣାରେ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 7 ଦିନ ଛୁଟି ରହିବ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି ମାସ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛୁଟି ରାଜ୍ୟରୁ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଏକାଡେମିକ୍ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅନୁଯାୟୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଛୁଟିଦିନ ତାରିଖ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଛାତ୍ର ଓ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଅନୁଯାୟୀ ଛୁଟି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଛୁଟିଦିନ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ଏପ୍ରିଲ ମାସର ଛୁଟିଦିନ 7 ଏପ୍ରିଲ ରବିବାର, 11 ଏପ୍ରିଲ ଇଦ୍ ଉଲ୍ ଫିତର, 13 ଏପ୍ରିଲ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶନିବାର ବା ବୈଶାଖୀ ବା ଛଟ୍ ପୂଜା, 14 ଏପ୍ରିଲ ରବିବାର ବା B.R. ଆମ୍ବେଦକର ଜୟନ୍ତୀ, 17 ଏପ୍ରିଲ ରାମନବମୀ, 21 ଏପ୍ରିଲ ରବିବାର, 28 ଏପ୍ରିଲ ରବିବାର। ଟୋଟାଲ ମିଶିକି 7ଟି ଛୁଟି ମିଳୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯିବା, 7 ଜଣଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ କାଟିଲା ବିଜେଡି। 6 ଜଣଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ କାଟିଲା ବିଜେଡି। ପୁଣି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିଧାନସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୋଟ 9 ଜଣ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। କେବଳ ରାଉରକେଲା ଓ ସାଲେପୁରକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ବାକି ସମସ୍ତ ଆସନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବଦଳାଇଛନ୍ତି ସିଏମ୍ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 71 ଜଣ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 27 ଜଣ ଓ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 9 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହିପରି ଭାବେ ମୋଟ 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 108 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 9ଟି ସିଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 7ଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବଦଳାଯାଇଛି ଦଳ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବି 2019 ନିର୍ବାଚନ ଦଳରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯାଇଥିଲେ। ରେଙ୍ଗାଲିରୁ ଦଳ ଏକର ସୁଦର୍ଶନ ହରପାଲିଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି। 2019ରେ ନିର୍ବାଚନରେ ଏହି ଆସନ ବିଜେପି ଖାତାକୁ ଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ବିଜେଡି ରେନା ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ନାଉରୀ ରାୟଙ୍କ ଠାରୁ 6743 ଭୋଟରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ବିଜେଡି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆସିଲା ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ତାଲିକା। ପ୍ରକାଶ ବେହେରାଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ବୀରମିତ୍ର ବିଜେଡି ଏହିଥିରେ ଜବସେରକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯିବା, 52 ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ଦିନ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଥମ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ। କେଉଁଠି ଦେଖାଯିବ ସୂତକ। ଏପ୍ରିଲ 8ରେ ପଡ଼ୁଛି ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ। ତେବେ ଭାରତରେ ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। 52 ବର୍ଷ ପରେ ଏହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛି ବିରଳ ସଂଯୋଗ। ଚଳିତ ବର୍ଷରେ ଏହା ହେବ ପ୍ରଥମ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ। ଏପ୍ରିଲ 8ରେ ଲାଗିବାକୁ ଥିବା ପରାଗରେ ଆମେରିକା, କାନାଡ଼ା, ଇଂଲଣ୍ଡ, ମେକ୍ସିକୋ, ଆୟାରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଏପ୍ରିଲ 8 ତାରିଖ 9:12ରେ ପରାଗ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତଥାପି ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଆମ ଦେଶରେ ରହିବ ନାହିଁ। ଏହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରାଗ ଭାରତରେ ଦୃଶ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭାରତରେ ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅଶୁଦ୍ଧିକାଳର କୌଣସି ସୀମା ରହିବ ନାହିଁ। ଏହା ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବି ବାରଣ ରହିବ ନାହିଁ। ଭାରତରେ ସେନା ଏହାର ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କାନାଡ଼ା, ମେକ୍ସିକୋ, ବର୍ମୁଡା, କାରିବିଆନ୍, ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, କଲମ୍ବିଆ, କୋଷ୍ଟାରିକା, କ୍ୟୁବା ଭଳି ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ଡୋମିନିକା, ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଆୟର୍ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଜାମେଇକା, ନରୱେ ଦେଶରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ପାନମା, ନିକାରୁଆ, ରୁଷୁଆ, ପୋର୍ତ୍ତୁଆ ଦେଶରେ ଦୃଶ୍ୟ ହେବ। କୁହାଯାଏ କି 1971 ମସିହାରେ ଭାରତରେ ଏପରି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପରାଗ ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଚ୍ଛାଦନ କରିବ। ପ୍ରାୟ 7.5 ମିନିଟ୍ ଆକାଶ ରହିବ। ଆକାଶ ଅନ୍ଧାର ହେବ, ଯେଉଁଠାରେ ଏହା ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ। ଦିନ ରାତିରେ ପରିଣତ ହେବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।